Salutations, on se retrouve sur la dernière vidéo qui portera sur les structures algébriques. On va commencer alors une nouvelle définition. Ce qu'on va appeler un espace, donc un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Pour les années, pour les deuxièmes bacs sciences maths, on s'intéressera surtout aux espaces vectoriels réels. Dans le supérieur, il y aura d'autres espaces vectoriels de corps et tout ça. Bien, je vais introduire avant de commencer. بغيت نقول لكم هو انني غنتكلم على un espace vectoriel, les propriétés ديالو et les conditions qui devront être réalisées pour qu'on dise que cet espace soit vectoriel. Mais après, je vais vous dire une technique اللي غنستعملوها باش نبينوا un espace vectoriel, parce que les conditions pour montrer un espace vectoriel sont assez longs et أكثرية ماشي أكثرية dans la majeure partie des cas ما كيطلبوش منك تبين دوك لي كونديسيون، بالعكس كيبغيوك ديرها بواحد الطريقه. دونك انا غنكتب كلشي ابري غنقول لكم واش خاصكم دونك تستعملوا. دونك غناخذوا لا بروميير ديفينيسيون اللي كتسمى لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن كون فا نوتي بوين. دونك هاد لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن غناخذوا E, on va prendre E un ensemble non vide, bien sûr, non vide, une loi de composition externe sur E à coefficient, donc à coefficient à coefficient réel. C'est une application de E fois R, croix R, vers R. C'est-à-dire qu'on prend un élément de l'ensemble E, on prend un élément de l'ensemble E qui soit X par exemple, et on prend un autre élément d'un ensemble R. Et en fait, c'est on va prendre مثلا واحد الالفا, واحد le vecteur X, et puis ملي غنديروا ليه لا لوا externe غيخرج لينا donc dans R. Alors dans R. Donc c'est ça ديال la définition. غناخذوا غيولي تكتب comme ça E plus point est un espace بعدا شنو هي دي pardon شنو هي دي هذه c'est une loi de composition interne et une loi de composition interne. هذه c'est une loi de composition externe, et puis c'est un triplet, hein. Donc c'est un triplet qui يكون un anneau, on sait pas bien. باش نسميو هذا espace vectoriel maintenant réel si هاد les conditions اللي غنكتب دابا sont réalisées. يعني ان تكون E plus, première condition يكون E plus groupe abélien. Voilà, ça c'est la première condition. Deuxième condition, quel que soit un alpha et bêta de R appartenant à R carré, et quel que soit un vecteur X appartenant à E, alpha plus bêta de X soit égal à alpha, le développement. Voilà, comme le développement, c'est de la condition qu'on vérifie. Troisième condition qui doit être vérifiée, c'est que هذه غنعاود نستعملها هنا بحال غنجي غندير هذا بحال هكا بحال غنجي نعاود نكتب هادو alpha bêta fois le vecteur X soit égal à alpha bêta X. Donc بحال l'associativité. Quatrième condition, quel que soit alpha de X Y est égal à alpha X plus alpha Y. Donc le développement. Et puis la cinquième condition, un icône
bon, quel que soit un vecteur x appartenant à E, d'abord on a un vecteur x, et qu'on 1, l'autre composition est un x, vecteur x soit égal à x. Voilà. هاد les 5 conditions ما نطلبش منك تحفظهم، اللي غنطلب منك تعقل عليه هو هاد الاول هذا. هاد الاول تعقل عليه. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir dans l'examen يقول لك في الاول في l'eau de la page on rappelle que ta est un espace vectoriel réel. اش بغاوك تعرف؟ بغاوك تاخذ منه ان هذاك avec la première loi, la loi interne est un groupe abélien. هذا الشيء اللي بغاو تاخذ منه، وبغاو تاخذ منه واحد الحاجه اخرى اللي هي اللي غنطرقوا لها من بعد. قبل ما نهضر عليها بعدا غنهضر على لي بروبريتي ديالو. لي بروبريتي ديالو غناخدو عاوتاني الفا بيتا دو نومبر réel ou deux vecteurs ناخدو x ou y de E. La première propriété elle a 0 vecteur x égale à vecteur 0. Deuxième ou alpha 0 égale à 0. Troisièmement, moins 1 x égal à moins 1 moins x. Même chose pour un réel, sauf que c'est un chouïet l'associativité si vous voulez. Égale à moins alpha x égale à moins alpha x بحال هكا. Cinquième truc où un alpha avec vecteur x moins vecteur y soit égal à alpha vecteur x moins alpha vecteur y. Sixièmement, nous icône alpha moins bêta vecteur x égal à, bon ben vous savez, alpha vecteur x moins bêta vecteur y. Voilà pour les propriétés. ثانيا هو اللي بغيت اللي مهم هادشي كامل اللي قلت ماشي مهم، هاني مهم، هو sous-espace vectoriel. Donc l'idée ديال le sous-espace vectoriel a trois conditions très simples. Ou là, non, deux conditions très simples. هاد les deux conditions غتقدر ديرهم ديما. اش غيجيو يقول لك مثلا montrer que مثلا عند par exemple عطاونا عطاونا مثلا واحد الحاجه خصكم تعرفوا هو ان bon ان m 3 de r muni de l'addition et bon est un espace vec. اش غيجيو يقول لك غياخذوا واحد une autre matrice داخله في m3. غيجي واش غيقول لك؟ غيقول باين ان e est un sous-espace vectoriel de m3 de r، وهذا غتكون ديجا عارفوا انه ان espace vectoriel. كاع الا ما كنتيش عارفو من لو كور هما كيقولوها لك. مثلا ان autre exemple d'un espace vectoriel l'ensemble C plus point. Donc غياخذوا واحد e un ensemble qui est inclus dans m3 de r ويقول لك بين ان e est un sous-espace vectoriel. انت ملي غتبين ان e est un sous-espace vectoriel با en fait بينتي ان e بوحدو espace vectoriel réel، وغتهرب من هاد لي كونديسيون طوال. وديما بحال هكا حتى في السوبيريور عمرهم ما غيطلبوا منك تعطيهم هاد لي كونديسيون كاملين، غيطلبوا منك غير تلقى ليه ان سوز اسباس فيكتوريال، تلقى ان سوز اسباس فيكتوريال. فوالا بيان. نكملو. ان سوز اسباس فيكتوريال بور كو نكتبوا لا ديفينيسيون كامله. سي او muni de l'addition et du point est un espace vec réel، نكتبوا بحال هكا est un espace vectoriel réel et f غناخدو واحد f une partie de E. Si f est une partie de E non vide, bien sûr, la condition de compte est non vide, qu'on fait au moins des éléments tel que f غتلقى شنو؟ غتلقى ان f est un sous-espace vectoriel. Sous-espace هادي خاصك تعقل عليها، est un sous-espace vectoriel ben réel si tu veux. Donc alors pardon غتلقى ان f est un espace vectoriel بحال الصراحه. غتلقى ان f plus point est un espace vectoriel. اش غتقول ان f est un sous-espace
vectoriel réel. Voilà. 2 E plus point. Voilà. D'abord les conditions. On dit que f est un sous-espace vectoriel réel de E équivaut. Les conditions sont f يكون non vide. بين ان f non vide. Bon, déjà كنا هضرنا عليها. f non vide وخاص واحد الديفينيسيون ديال لا كومبينيزون لينيير. خاص تلقى لنا alpha bêta pour alpha bêta appartenant à R carré et quel que soit des vecteurs x y appartenant à E au carré. خاص هادي تكون هاد لا كومبينيزون لينيير. c'est-à-dire مثلا عندنا واحد الفيكتور بحال هكا وواحد الفيكتور بحال هكا واللي درتي ليه لاديسيون يخرج لي بحال هكا. سي اون كومبينيزون لينيير. c'est-à-dire que مثلا 4 وهنا 2 كتبتي سو فاسون ديال 4 2 وكبرتي هنايا. دونك هي الفا اكس با فيكتور اكس بلس بيتا فيكتور y خاصو يكون appartenir à f. voilà. ولي كان عندك هاد لي دو كونديسيون فيريفي غادي تقول لنا f est un sous-espace vectoriel de E plus point. Donc comme f est un sous-espace vectoriel de E plus point, alors f est un espace vectoriel réel. Voilà. وغتبقى ديما تستعمل هاد لا ديفينيسيون باش تبين ان اسباس فيكتوريال. عمرك ما ترجعش على دوك لي بروبوزيسيون كثار. واحد لا غومارك بغيت نافونسي. بون هي صراحه لوجيك. si f est un sous-espace vectoriel de E plus point هادي alors f est un sous-groupe de E+. Pourquoi? Parce que f, si c'est un espace vectoriel de E plus point, déjà c'est un espace vectoriel. ومن les conditions الاولين اللي قلت لكم تعقلوا عليهم هو ان f plus est un espace vectoriel, est un groupe, pardon. Alors que E plus aussi est un groupe. Mais comme f est inclus dans E, alors f est un sous-groupe de E plus. Voilà. Maintenant غنمشي لواحد الحاجه مهمه كتسمى لا باز دان اسباس فيكتوريال. وهاد لا باز كتعطينا واحد لا ميثود جديده اللي ما نهضرش عليها في هاد لا فيديو، نهضروا عليها في لي زيكسيرسيس. واحد لا ميثود جديده باش تلقى البارتي ستاب. المهم اون باز شنو اون باز كتاخذ بعدايا ليسباس اللي عندك كتاخذ E plus point un espace un espace vectoriel وغتاخذ واحد لو f qui est une partie de E, une partie finie بعدا خصكم تركزوا على الفيني. une partie finie de E, c'est-à-dire عندك واحد لي زيليمون بحال هكا xn حتى xn une partie de E. La famille une base. La base هادي on peut dire que f est une base de E de E plus point si f اللي عندنا هنا نقدروا نقولوا عليها دي باز si f est une famille. Dans les deux cas f est une famille libre et هنا génératrice. Donc deux nouvelles notions, famille libre et famille génératrice. بحال هكا كيبانوا انهم شي حاجه اللي صعيبه وداكشي، ولكن راه الديفينيسيون والاسئله غيبان لك كيتعاودوا وباينين. On dit que هاد la famille, on dit qu'une famille f est libre. متى كنقولوا libre si quel que soit واحد l'alpha n appartenant R à la puissance n, on a la condition ان اديروا لهم بحال une combinaison linéaire alpha 1 avec le vecteur x1 plus alpha 2 avec le vecteur x2 plus alpha n avec le vecteur xn وهادشي كامل كيساوي le vecteur nul. خاص تكون هاد l'implication ان هادشي كيعني ان alpha 1 كيساوي alpha 2 كيساوي
تا كيساوي الفا ان كيساوي كلشي كيساوي زيرو. فوالا اللي كانت عندكم هاد لا كونديسيون غتجي تقولوا ان اف est une famille libre et c'est très facile à démontrer. غتشوفوه في التمارين لنا بون ما كيطلبوا منكم والو، خصوصا اكثر كيسولوا عليها في لي ماتريس، دونك encore c'est encore plus facile. دونك هذه هي لا فامي ليبر. دونك كدير بحال واحد لا كومبينيزون لينا كتساوي زيرو اي بي كتبين لنا الفا 1 الفا 2 الفا ان كيتساوي كاملين كيساوي زيرو. بيان on dit qu'une famille F est génératrice. On dit que F est génératrice si pour tout alpha 1 encore jusqu'à alpha n appartenant à R à la puissance n, il existe واحد les alpha هادو tel que le vecteur x, le vecteur x quel que soit un x appartenant à E, quel que soit un x appartenant à E, كتكتب de la façon كتكتب sur la façon de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus jusqu'à alpha n vecteur xn. Les كانت كتكتب de la façon, alors la famille est une on va donc dire si on n'a qu'une famille génératrice, on va donc dire que tout élément de E, parce que déjà E s'écrit comme une combinaison linéaire des éléments qui sont dans F. Bien. Donc voilà, si on a que F est génératrice et F est libre, alors forcément F est une base. وهذه هي la définition ديال اون باز. غيجي واحد الحاجه صغيره اللي غندوي عليها دغيا ما ناخذش عليها الوقت. اللي كان ان هاد لا فامي ايت اون باز، اش غتمشي دير؟ غتمشي تحسب بعدا واحد لو تيوريم كنت نسيتو اللي كان عندنا ان اف ايت اون باز دو او، الوغ توت اوتر باز باسكو يقدروا يكونوا دي باز اخرين دو او غيكون عندهم واحد الحاجه اللي كنسميوها الكاردينال، غيكون عندهم لو ميم كاردينال. وشنو كاردينال؟ غتمشي تحسب شنو كاين، شحال كاين من اليمون في اف وغتجي تكتبو مثلا هنايا شحال كاين من اليمون، كاين ان اليمون، غنجيو نكتبو لا ديمونسيون ماشي ديال اف مي دو او، لا ديمونسيون دو او est égal à n. يعني ان اي باز دو او غيكون عندها لا ميم ديمونسيون، غيكون عندها دونك اون ديمونسيون كي تيغال ا ان. داكشي علاش جينا كتبنا او وما جيناش كتبنا اف، باسكو غتاخد توت لي باز كاملين غيساويو ان دونك او. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire de remarques en commentaire si vous les avez. On se retrouve sur les prochaines vidéos qui porteront sur l'arithmétique et au revoir.